Sawa. Wapeti manangia. Peti muko Minembwe hapa. Naam bwana. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, ninakuambia kwamba leo ni Ijumaa tarehe 14 mwezi wa Novemba mwaka 2025, kuja kukujia na kukupasha habari kwa mambo ambayo yaliyojiri, ila sasa ni kukutaarifu. Ni kuambia kwamba tunapatikana mashariki mwa DRC, huku Kivu ya Kusini ndiko ambako tunapatikana. Na hivyo ujue ya kwamba ninakuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi chote cha habari ambacho naweza tu nikakupasha. Na hivyo kujiunga ukiwa tu wewe ni wa mpya kwenye channel hii, uwe na faidia habari kama jinsi wengine wanavyoweza kufaidia. Na hivyo nitakuambia na kugusia mambo kadha wa kadha, ikiwa leo hii asubuhi nikikusalimu nikiamini wewe uko vema kabisa katika afya yako. Lakini cha kwanza kabisa tutakwenda kuyagusia na mambo iliyosikika na kuonekana uko maeneo ya Mukera tarafani Fizi, Kivu ya Kusini, ambako kumeonekana waaskari wengi wenye kujikusanya, kiwemo wazalendo kutoka Nganja, kutoka maeneo ya Misisi na kwingineko pia, na tuchangie kukiwemo na kundi hao askari wa FARDC na pia askari wa kutoka Burundi kuenda kupamanisha huko Minembwe. Na pia hata tutagusia maeneo ya huko Minembwe ambako kumeonekana waaskari kuweza pia kuingia huko, na hata huko maeneo ya Kagogo ambako kumeonekana jeshi la FARDC, yani wazalendo wakiongozwa na mzee Samata. Na hivyo kumalizia hata kile ambacho alichozungumza mkuu msemaji wa wazalendo wote na diaspora, kwa mengi ambayo aliweza kuzungumza. Na basi kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki nikikukaribisha. Baada ya huo mtasari wa habari, na sasa tuanzie mara moja huko maeneo ya Mukera katika sekta ya Mtambala, Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, ndiko ambako kumesikika kuonekana waaskari wengi ambao wakijikusanya, ikiwemo FARDC, wazalendo kutoka Misisi, kutoka Nganja, hata maeneo mengine pia wakiungana na askari wa Burundi kwenda kupapanisha huko Minembwe, yani ikiwemo tu hali ya kuenda kukomboa baada ya mapambano ambayo yaliyojiri huko maeneo ya Pwenzero, Mikenge, hata huko Tuwe, na hivyo kuweza kujikusanya kutokana na hali hiyo na kwenda kupambanisha ili kuchukua maeneo hayo. Ajalishi yamezungumzwa katika lugha ya Lingala, lakini kwa wale ambao wanaweza kuyategea sikio na niliyozungumza ndiyo ambayo yaliyochukua uzito wa ujumbe huo. Tata na ebi siona Mukera. Soda leki civile na ebele. Soda leki civile na ebele na ebi sio sode zana Mukera ezo dire fourmi. Sode zana Mukera fourmi Barundi FARDC ba mai ba oya ko bima ba Misisi ba Nyange ba wapi ba oya ko bima ba Nganja doke ba Kongola ninde bango nyos tous les mai ya Bubembe tout ondambo nyose tikala kikoto ba mi Kongola ninde bango tout taraka ba okizone na bango linge kwea bo progression bandaki lelo ko babeta ka bango na point 0 wana le même jour ngo ba ki kosala ba biloko na sida ki tradition soki ya colonel moko azala ki ana komanda bato mutu na bango kaka baro akawana nda pesa ki bango pla ba beti débordement batiki bilalo mbili ba eko bimela na point 0 ba beti ba piller ba armement ba bomi batu basala ki pe réplique kaka basai réplique pour le moment bato na biso bazana nani na point 0 na bilalo mbili nde bato akobima siko Mukera ba mataki nde lelo na tongo lelo bakei soki bakolala na point 0 ango lobi na tongo nde progression bandako kende kozwa Minembwe po general avandi wana na Mukera lobi ko bima na ifo ko mati Minembwe nde azongo Uvira nde marki wana la banda progression lelo.
Kufuatana na hali hiyo, baada ya mapambano huko Tuwetuwe Pwenzero Mikenge, na hivyo kuchukua maamuzi kuenda huko Minembwe na kuweza kuonyesha hali ya wazalendo kadhaa kuweza kuonekana maeneo ya huko Minembwe, wakizungumza na kusema kuonyesha ya kwamba hakika wakiwa nafasi hiyo ya Minembwe ili tu kuwa kwenye nia kubwa ya kuweza kukomboa. Na tukumbushia kwamba hayo yote ikingali tu mwanzo wa kuenda kukomboa, lakini bado vita havijaanza kamilifu. Sawa. Wapeti manangia. Peti muko Minembwe hapa? Lebo. Ona estro. Kende ingia kule. Ona huyo? Ingia kule we. Ona huyo peti yangu. Delegation magumu kitu bure. Kamata sasa. Niingie kule. Kamata niingie. Kundi la wazalendo linaloitwa FARC linaloongozwa na Mkuu Samadari, hivyo kuweza kuonekana maeneo ya Kagogo, Chazavu, Bijombo, hata maeneo ya Chakira, tarafani Uvira, Kivu ya Kusini, mashariki mwake DRC, na hivyo kuweza kuonyesha hali ya kuendelea kupambana, kusonga mbele, kuenda kwenye mapambano na kuonyesha hali kuu tu ya kuweza kabisa kufia nchi. Na tukumbushia kwamba hayo yote ni makundi ambayo yanayokuwa katika kundi la wazalendo, lakini ikiwa kila mmoja akiongoza kundi lake na kusimamiwa na mkuu wa CNPSC General William Yakutumba, kama ikiwemo hivyo tu ayo unayoyaona. Hawa ni wakomando wa mouvement FARC, Forces Armées des Révolutionnaires Congolais. Tuko deja Chanzovu, Kagogo, Bijombo, Chakira, na banaongozewa na Samadar, Mzee Maele, Samuel Clever. Hapa kabisa tunaendelea, tunasonga mbele. Na huyu anayesema Komanda Brigade Musambia Jean Fiston. Hapa kabisa tuko nao, tunaendelea. Wa komando anaenda gombania nchi na kuitetea. Kazi kuendelea kabisa. Ndio hao wa komando kabisa wamejitahidi na kuendelea. Komando, courage, tutetee nchi wa ndugu. Msemaji mkuu wa wazalendo katika DRC na diaspora mzima aliweza kupanda jukwani na kuweza kuyazungumza mengi yaliyomo kuhusu kutokana na hali ya waasi wa M23 kuweza kujisalimisha kwa wazalendo, na jambo hilo aliweza kuligusia na kusema ya kwamba wale wote ambao wanaweza kujisalimisha wajisalimishe na wala wasiwe na shaka lolote lile baada ya vita kuweza kabisa kurudishwa kwao, hata wakitaka wapate kukaa katika nchi ya DRC baada ya vita ikiwa bila tatizo. Hata akigusia mengine mambo kuhusu ya kwamba wale wote ambao wanajua kwamba wameshaingia katika kundi la waasi wa M23 ambalo linashikiliwa na Rais wa Rwanda Paul Kagame waweze kujisalimisha kwa wazalendo, waachane na vita kama na hivyo.
akiomba ya kwamba watu wa Afrika au watu weusi wanaumizana wao kwa wao, lakini wazungu ndio ambao wanaweza kufaidia katika vita hii. Kuongea kwake kwa kilindi na kwa upana, akigusia pointi ya amani katika Kongo, na hivyo jambo hilo kuweze tu kumfuatilia mwanzo hadi mwisho kwa upana na undani katika mambo yake, akiweza kuyazungumza ikufaidie na wewe pia upate kusikiliza. Jambo wazalendo wote wa RDC na diaspora. Leo tuko le 13 Novembre 2025, tuko 8h09 hapa kwa Est de la République démocratique du Congo. Hapa ni porte parole wazalendo wote wa RDC na diaspora na yongea juu ya kuzungumzia kidogo habari zenye kuwa katika mwingine ya RDC na mapolitiki yabo ya nje. Nakuja kufelicite wazalendo wote wenye kwa kumalinye de front de Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, nafasi yote kwenye wako. Wazalendo wote wenye kuleta makontribution à travers le monde, nakuja kuwashukuru. Wazalendo wote wenye contribute kwa kuleta mawazo mazuri na mnakuweza kuchunga nchi. Mungu ambariki. Tuendelee kwa pamoja. Umoja ndio nguvu zetu. Bila umoja hatuwezi kwenda fasi. Hatuwezi kitu. Yule mnyang'anyi iko na consolide kwa pamoja na wandugu zake kusudi atunyang'anye nchi. Na sisi lazima tuwe pamoja juu ya kulite contre ile uvamizi. Sisi ndio wenye nchi na sisi tunapaswa kushinda vita. Ili mjue na muwe nayo mroho na mwakili na kwa kusema mjue kama tuko na ushindi kusikia sisi ndio wenye nchi. Ule mvamizi aingie katika pori, katika yote tutamshinda tukusikie sisi tutaorganize mambiskade juu pori ni yetu. Fasi yote ni yetu na tutaorganize mambiskade, lazima itaresiri. Na hiyo politiki strategy yetu ishakuresiri fasi nyingi sana. Kwanza province orientale kuingia Nord Kivu, Sud Kivu, maambuscade zinaresire sana, zina parvenir kumuneutraliser adui. Hiyo ni strategy yetu ya vita. Tulisema mu strategy ingine wa Kongomani wote na mtusi yote mwenye kuwa katika AFC M23 mwenye kutika shamba la vita wadepose arme. Na tunashukuru wote wenye kudepose, na tunaomba vijana wote, uwe mtusi, uwe mkongomani, uwe muganda, uwe mkenya mwenye banatia mwele vita M23, depose arme kwenye kuwa wazalendo na FRDC. Wenye uko pembeni yako, depose arme, usiogope, tia mikono juu, depose arme. Na tutakusalimisha, vita taisha, tutakurudisha kwenu. Ukapenda sema utaikala Mkongo, utaikala kwa hiari yako, utaikala kwa kimya. Usiwe mtu wa kutuletea fujo tu, tunakataa ule mtu wa kutuletea fujo. Uwe mtu, uwe vyote tunaweza kuwa. Uko mtu, kiumbe kia Mungu, sisi hatuwezi kuua kiumbe kia Mungu kwa hiari tu, kwa bure tu. Ase tunamuua ajuu. Wengine wako na saa politiki ya uchafu ya uongo, ase wanaua tu, wakiona mtusi wanamuua tu, wakiona uko wapua mrefu wanakuwa. Hapana, wapua mrefu ni wengi katika Kongo, ni wengi sana, na watusi ni wengi katika Kongo, watu wao. Lakini tuna yule mwenye kuwa na bunduki anakuja kutunyang'anya vitu vyetu, anakuja kutunyang'anya nchi yetu, kutunyang'anya udongo wetu kwa majina ya uongo ya Kinyamulenge, kwa majina ya uongo ya sijui ya kinini ya kinamna gani hatujui. Ule mtu atumtaki katika Kongo. Utaikaa Mkongo kama utalomba nationalite utaipata. Unakuwa Congolais d'origine, Ougandais Congolais d'origine, Rwandais Congolais d'origine, Kenyan Congolais d'origine, Burundais. Na hapana ukamata jina ya mlima watu wengine aseme mimi nakuwa mtu fulani, unakuwa mwenye Kirungu, unakuwa mwenye Kigongo, unakuwa mwenye sijui mwenye Bandundu. Hapana, cela ne doit pas exister dans notre pays. Vous devez être clairement identifié à partir de vos origines. Et c'est tout. Tunakuja kusema yeyote mwenye anapenda kujirandre, mwenye anaona simu hii vita haina maana, kwa jua wazungu ndio wanaprofite mwa hii vita. Sisi hatuprofite kitu, sisi Wakongomani.
Sisi watu weusi hatuprofite katika hii vita, ni wazungu ndio wanaprofite katika hii vita. Tunaomba ile politiki yetu ilianza tepui mbele ya kusema wadepose arme kila wote kwenye huko Kongole, Mutusi mwenye kupenda amani udepose. Hata unatoka Rwanda banakutuma katika hii vita, depose arme kwenye kwa wazalendo. Mobilize bakwako wenye uko nabo mule mtuku mvita, mwambie bwana twende kudepose arme, tutaki vita. Vita ya uchafu ya hovyo, watu hawana akili. Ya watu wenye sio na akili. Mumuinishe mzungu jua kuwana mwe kwa mwe watu mweusi. Hani kama ni vitu yenye havina akili. Tunasema hiyo politiki, hiyo strategy naona inaresire sana, juu watu wengi wanaendelea kujirandre, wanatoka kule ku M23. Kutoka Nord Kivu, Sud Kivu kote tunaona watu wengi wa vijana wengi wanaendelea kujirandre. Kuko mtu mmoja alisema katika maaudio hapa kama wataua Watusi wenye kujirandre. Hapana. Tosha ile langaji ndugu yangu, kama uko kwenye ligne de front, hapana kuua Mtusi yeyote mwenye atajirande, mwenye anakia kudepose arme. Ube mnamkamtire katika shamba la vita, mnamkamtire, hapana kuua mtu. Kamati mchunge vizuri, mumpe chakula, kama dilumia mumtunze na mumbebe, atarudia kwao siku nyingine. Atajua kama walikuwa wanadanganyika. Alikuwa anadanganywa tu, wenye kudanganywa tu kwa nguvu, wengine wanakamatiwa kwa nguvu kwa kutumwa huko. Basi sisi hatukuwa genocidaire, sisi ni watu kutaka amani, na amani ya kweli katika region de Grand Lac. C'est notre objectif, kuleta amani na amani ya kudumu katika region de Grand Lac. Si amani ya kwenda kupiganisha Kagame, hapana. Si amani kwenda kupiganisha Museveni, si amani ya kupiganisha mtu yeyote. Ni amani katika region de kwetu. Kwanza Kongo tunatia amani, na tunajua amani tarudi katika zile nchi zote zenye kuwa pembeni yetu. Takuwa amani ya kweli. Na hakutakuwa mtokea kutafuta wengine katika Kongo na kuja kumuua huyu, jua alifanya genocide, jua alifanya hivi. Hakuna genocide. Kama yalipita, inaishia pale kwenye lipitia. Basi, ça reste dans l'histoire. Qu'à un moment donné de la vie, les gens se sont entretués inutilement sans objectif. Alors, il est maintenant temps ya kumettre fin kwa hiyo mambo. Na tunaelewa kama tulikuwa tunadanganyiwa na wazungu, tulidanganyiwa na watu fulani. Nikakutana na esprit faible, wakati nilikutana mawazo ya kuuana, kama iliingia mu esprit faible, bali esprit faible wakaingia en action kwa kuua watu kiolela. Anjiri one napita Rwanda, napita Burundi, napita Kongo, na nje tuko mpaka hivi. Tunataka kumaliza ile mambo sisi kama wazalendo. Nous devons mettre fin à cette histoire de tuerie de la région de Grand Lac. Wazalendo viva. Wazalendo viva, la RDC, notre pays, notre terre, la patrie de nos ancêtres. Nous devons vaincre cette guerre. Nous avons la noble mission de vaincre cette guerre et d'imposer la paix de la région de Grand Lac. C'est notre mission noble. Nous wazalendo. Que Dieu nous a donné pour cette période ici d'imposer la paix de la région de Grand Lac. Wazalendo viva. Tunasema Uvira kunakuja matatizo ya kusema kuma frontiere kule bazalendo habiko tena, wanafukuziwa, wanafanya nini? Ndugu zangu, nikizani tangu siku nyingi tunaongea juu hiyo mambo. Kama kuna wazalendo wenyewe wanafika pale, wanaikaa pale juu mafui, kama wanasema wasibebe bunduki, basi waache bunduki. Fui ni control systematique. Wakiona kitu kibaya lazima wasinyale, na watu watafika wenye mabunduki wako pale na watawabamba. Si wote, kama uko mtu wa renseignement, hautakuwa kila saa kuna bunduki. Lazima uikae kama mtu mwenye ujulikani. Mekatika ile fuyo unafanya kazi, ukaona kitu na sinyale directement, na watu wengine wanashuka pale juu kamata. Sio tu mpaka nyinyi wote mjae na mabunduki pale hapa. Tafa ile kitu fa kuelewa. Katika service ya renseignement haiko kila saa utakuwa mteni, haiko kila saa utakuwa na mabunduki bakuone, hapana. Na siku moja utakuwa kufui. Lazima uwe sababu mwenye uko mekoni, unakuya kufuye mais avec l'intelligence, kusema je cherche quelque chose ya mbaya katika watu hao. Voilà. Surtout kuwa na ujuzi ya kusinyale. Voilà, ile sio kitu ya kuleta matatizo. Najua kama mnakamatiwa vizuri kwa hapa sasa na gouvernement provincial, inawapa kila kitu na endelee kuwapa kila kitu juu isilete ma desordre katika wazalendo, juu ya njaa, juu ya mambo mengine.
Nasikia General Meshaki alisema juu ya wasoda walienda kufanya patrouille ku Uganda yake. Ile sio mzuri. Naomba kwa wazalendo wote kwa organiser autour ya FARDC kufanya renyo. Quand il s'agit ya patrouille, ukutaka kuleta ukimya katika Uvira, patrouille ifanyike mixed. Wazalendo, FARDC, police, mwenye wote pamoja. Umechagula 3 personnes ou bien 4 personnes, 5 personnes FARDC, 3 policiers, 3 wazalendo, wachangwe vile ndio uende mpatrouille. Kwa juu mzalendo yeye anajua mzalendo mwenzake. Polisi anajua polisi mwenzake. FARDC na FARDC mwenzake. Ukimkamata anajua sasa mimi niko FARDC. Unamjua huyu ndio. Mimi niko mzalendo anajua huyu ndio. Voilà comment ça marche. Na kama wanamkamata ni mwizi kwa naiba, wote watakuwa watemwa sema ndio tulimkamata iko. Lakini sio wanashampiga masasi, wanasema ni FARDC alimpiga masasi, au hakuwa naiba, au hakuwa anafanya ile sema papo. Na kwenye watu lazima wao kitu kimoja ndio kuweza kuendelesha kitu vizuri. Mawazo General Meshaki alileta pale ni mawazo mzuri sana. Ule kijana anamfurahia sana kwa mambo yake na intervention yake, pamoja na wengine kama General Fiekadui, Colonel Fiekadui, James. Lakini malegere watu nasikia hapa wanamchambua sana, wanasema yapigana vita, wanasema alikuja jana, wanasema na nini. Lakini ndugu zangu, tunasikilizana na tuwe pamoja, ndio anaweza kuwa yoyote basi. Ila kwa sasa kila kitu, kila wakati iko na mambo yake, na kila wakati naleta mambo mapya. Kila wakati naleta mambo mapya. Mjue kukaa pamoja na mjue kusikilizana, na mjue collaborer surtout. Sio kuanza kuchambuana kufanya nini. Na kuja kuzungumza tena juu ya mambo ya wasoda kupanda kulicho. Tunasema jeshi wote FARDC kama wazalendo twende juu kumilima. Hatutaki tena kusikia kesho wanapiga hapa watu Garaniro na banani bangumino Android baredi tabara wanapiga hapa, kesho wanapiga hapa. Milima yetu sisi ni milima yetu, haina milima ya Banyarwanda, haina milima ya baredi tabara, haina milima ya Garaniro, ni milima yetu sisi. Wanatuchangaza sana kila siku, ataki watu yetu habana bani mumilima, wanalala nje, wamama wanateswa na watu mgogo, wanakufa, kila sani mataki. Ndugu zangu, nishasema tena, tumalize tupande wengi sana ili milime yale tumalize, tukamate Minembwe, tuikale Minembwe. Avyoze tutakuwa kuravitae, tutaravitae pa Minembwe. Tumalize, tusisikie tena Redi Tabara, tusisikie tena Garaniro, tusisikie tena mwenye hata jirandre afe na masasi. Population civile ichungwe vizuri, waikale sous notre commandement na fini terminé. Yeyote mwata fungula kinywa kuleta bunduki, piga masasi na kumaliza. Wenye watajirandre washushu Uvira, watumwe Kitona, Wakamina, bote waende kuchungwa huko. Mwenye atachagula kuendelea mkijeshi, mwenye atachagula kuikala civil, basi apewe chungwa, apewe jembe, alime mashamba. Mwenye atapenda kwenda kwa masomo, bamtie kwa masomo asome. Basi hiyo ndio nani tunakuwa nayo sisi kama wazalendo. Tunaomba tumalize mambo ya milima yote ho plateau de Uvira Fizi, kusudi tuende kisha kumaliza kunetoye tushuke Kaziba, tunetoye tushuke Katogota, tumalize twende Bukavu tukamate. Kile haina operation ya kukamata masiku na masiku, tunapigana leo tunarudia, tulikamata Kageregere kisha tena tunarudia, tunakamata Rugezi tunarudia, tunakamata tuwe watisha tena tunarudia, Minembwe tulikamata tunarudia. Hatutaki tena ile. S'il vous plaît. Wako wangapi wao? Wako wangapi? Na wale wenye kujileta ambao waulizi baransa nyuma watuambie kwenyebe banatia masasi kwa banatia mabunduki. Kwa nini tunaweza kuhangaishwa hivi? Tunasumbuliwa sana na watu kidogo sana. Et cela montre notre niveau. Kama tunaweza kuhangaishwa na watu wadogo sana kama bo, ni kuonesha kama akili yetu iko sawa. Mnasikia sio wanasema kama ndio tutawachanganisha tu kwa bo wataanza kuuana. Nilisikia tena watu katika Fizi kule Misisi kama watu wa Fuliru wanasumbuliwa sana. Ndugu zangu wapendwa, Mfuliru sio adui wako hata siku moja.
hata kuwaka adui wako Mfuliru. Tuikae mmoja, tujue kunani kupiga adui. Tuikae muamani ya kweli ndugu zangu. Hiyo yote ni kuchanganishwa, tuna mpaka yule mtusi wa roho mbaya mwenye kuna tafuta kutuchonganisha tuwane, kisha yeye aanze kucheza. Niwaambia hadithi ya sungura na tembo na elefa. Jinsi alichonganisha tembo na hipopotami. Aliwafunga kama mshingo, anasema ni yeye njoko na wakokota. Wewe unakokotana wao wawili. Bana kufa ubade. Sungura anabakia pale na renye. Sio yenye iko natufanya sisi watu. Sisi Wafuliru na Wabembe. Anataka tu mpaka pale tuwane, tupigane, tuwane. Yeye abakie iko nachezea pale. Alichio aiproklame ufalme wake. Kama hatukuwa na akili. Kwa nini hatukuwa na akili? Tunazingangania kitu kia. Unasa hiki ni kibaya. Nitaendelea kumsumbua Mfuliru hapa. Niko naenda mjia mbaya. Na Mfuliru unamjua, haiko sema haumjui. Unamjua pia. Ni ndugu yako mwenye mko naye mfront. Sasa uko unafanya kazi gani? Ndio unakuwa mkontrolende kushamba mwanamke umtie kontrole na vitu vyenye analeta vyote nini tu saa. Ndugu zangu. Situwe na akili. Nisikia kama kulikuwa renyo kule sisi walienda tena kipre renyo ili ya mzuri ya kuunganisha watu. Kulienda tena renyo ingine kwenye bana decide wapende kuona FBB na mabunduki hape pile vyote kunaenda kwa marenyo apare ili ya bule vile vyote ndugu zangu. Hakuna Mfuliru mmoja atanyang'anya Fizi. Fizi ni ya Mbembe, Uvira ni ya Wafuliru. Abavira ese tu. Hakuna kitu kingine. Nilisikia Abafuliru aseme mlienda mnakuwa ba chef de collectif de localité, mnakuwa ba chef de manduza. Kama mwepe na Babembe mnasikilizana nasema bwana wewe unachunga hapo. Sio anze kukatalia Mbembe kufika pale. No. Mfuliru yafona angalia aseme kitu gani unafuata. Unapenda kujikala kwa kimya, unalima shamba yako, unafuga mbuzi yako, ng'ombe yako. Basi chunga ile. Nasikia tena kama mlifanya maji kule kumilima fasi moja kisha mnakatalia Wabembe wasipewe maji kwa ile maji yenu, nataka kukokota maji babebe na wao mnakatala. Hapana, utakatala juu yani. Hata kama mlilipa franga mlikotize juu afanyie maji ya mzuri, kama zenu banalomba. Mnasema no, muordone ile maji ifike kule ibafikie na bo. Kama wana franga, mwe mnakontribute, wewe mnapatia na bezenu. Kama mtu Mungu anakubeni asime uta beneficie wewe peke. Utakuwa beni na ile benefisi yako na yo Mungu anakubeni itaprofite kwa watu wa mingi sana. Sio tutalomba mpaka franga, juu mimi nilipa franga na mimi nipe franga, hapana ndugu zangu. Mtoshe ile kitu. Nisikia tena kama makelele nakuja juu Washinwa walitaka kupitisha kama barabara ya kwenda kuchimbua fasi kutumika fasi fulani mwe Bafuliru, juu mkuu kama pale juu mkuu de localité au mnalima sana mnikatala. Mambo yapokuwa mnasikiliza. Batu mwingie mkikao mzungumuze. Ndugu zangu tufanye je hapa. Hiyo habari nilipewa na Wabembe bakule bani hadisia hiyo mambo. Naomba wandugu Wafuliru mwenye kukaa Ubembe kule. Mwe mnaangalia vitu kwa makini, msilete fujo entre sisi Wafuliru na Wabembe. Tuikale kwa amani, tuwe kuresolve hii krizi hii kuna kideraje. Mnayo ni krizi kubwa sana, inariski kutuletea maafa mengi, kuprofia banani ya wale batu batusi wa extremist. Bo wakati yote tunapigana banafurahi sana, banakuwa mufete, banakuwa ni kwabo lima banafurahi sana, banaona victoire kubwa. Sasa sisi hatuwezi kushinda, itaonekana hatuna na akili. Hataonekana hatuna na akili kabisa. Kwa hiyo tunaomba kwa kila Mfuliru mwenye kule kufizi Babembe, msikilizane, mwikae kwa amani kama vile tuliwahi kuikala kila siku. Msifati mpolitiki kusema no Mfuliru anafia kuninyang'anya budongo. Hakuna Mfuliru atakunyang'anya budongo, wala Mfuliru hataingiza hata adui mwakule. Unaanza kumsopa, kumfanya hivi kila kitu akipita msope kila. Hakuna kitu hata kimoja Mfuliru atakuingizia kule kibaya. Mfuliru kule jua kuprotege udongo wako, kusaidia kuprotege udongo wako hadi Yesu atarudiaka. Simkamate Mfuliru kama anakuwa enemy wako, atakuwa ka enemy wako, wala
wala Munyindu, wala Mushi, wala Murega, wala Mubuyu, hata kwaka eneo Mbembe hata siku moja. Ni sisi wote kuikaa kimya na kuchunga udongo wetu pia na kujiangaje kwa kupiganisha huyu mtu extremist Mtusi mwenye tafuta kutunyang'anya udongo wetu. Mnyang'anyi ni mmoja tu, Mnyarwanda extremist Mtusi. Kwa jua Wanyarwanda wengine Batusi basha kuungama zami, wanasema no, sisi tulikuja hapa tukapewa nafasi ya kuikala, tuikale mkimya na hawa watu wenye mlongo. Lakini kuna wengine wanabaki kumsimamo yao ya debu batugaraniho wenye kujiunga na M23 AFC, ndio unaona vita kila siku kule hiyo. Na nasema hapa sasa, wazalendo bote kupanda kule juu kwa Bisirari na kumaliza ile hali. Ile hali iishe. Tunataka kupiga wale wote tuganeleo baifase, kushuka kule Kaziba, kushuka Luwinja, Borinyi kule kwetu, kusafisha, kwenda tunasafisha. Milima ni yetu, tutafue mambiskade kwa namna yote tuaishi. Mpaka Nzibira, mpaka Walungu, tu Nyangezi yote tuingie Bukavu. Operation Rukumeta, Bukavu, Bu tunakamata. Na Kamanyola kote tunakamata. Tunaingililia operation mtetezi ya kwenda Goma. Tukamate Goma. Kisha tutaenda operation Mamadunda la kumaliza ADF ye wote, mapori yote ya kule Nord Kivu. Kubeni, Lubero, Mambasa, kwenda Ituri yote kusafisha. Najua yote liko possible tukiwa mmoja. Kama tunaanza kusambaratika, tuanze kuchungana, tuanze kufatana, hatutaweza operation. Lakini kama tu mmoja, operation iko fasile sana. Nitaomba kwa watu wenye kudirishia Uvira, wazalendo kome wa société civile, wa coordination mitusa. Nasikia manasema mambo ya franga sana. Kama coordination kuna kula mafranga, coordination kuna franga. Naomba coordination muanze kudispenser franga mzuri, wazalendo wawe bien. Na bakule mwenga bote banini, mukamate franga munapatia wazalendo. Wapate franga kila samedi, wapewe franga ya kukula, ya kuwa na maposhi ya watumie yabo, watumie watoto yabo, pate kuishi vizuri. Sio franga, musingoye mtu yuko na arme anze kia kutafuta wewe, asole kula franga. Nakalaga mubaya sana ndugu zangu. Kumbaya sana. Inakalaka mubaya sana. Taomba gouvernement muwe bien. Na ile masasi mwingine iishi. Mfuate example ya Kamama. Kamama kule kwake batu biko vizuri sana, naongea na watu wa Sange sana. Wanasema Kamama hapa ni Bulai. Hakuna masasi usiku, hakuna mwizi tena, hakuna hata kitu kimoja. Voilà. Kujisi mtu anaposha kutumika. Na kitu kimoja nitasema pale Sange. Mfaye nakio hange. Audio yangu iko mrefu, mimi naomba muisikilize sana. Niuna Sange kunakuwa majina tena, mko mnapatia makartie, mnaipatia majina ya Burundi. Ba Muramvya, ba Bwiza, ba wapi. S'il vous plaît ndugu zangu. Hamkuna majina ya ba autorite betu wenye mnayua wenye walikuwa bazee ba pale mwingine. Kuko babangu mkubwa pale, Matayo Balibu. Koma mwezi kutia quartier moya Balibu. Quartier Balibu. Koma mwezi kuitia. Quartier munaitia chef de groupement mzima Andre. Quartier munaitia ba pasteur ba pale. Asani Biruli. Sini pasteur wa pale, premier pasteur wa pale. Pourquoi mwezi kutia hiyo majina, munapatia maaveni, munapatia makartier, munapatia inakuwa majina ya Burundi, Muramvya, Bwiza, nilisikia kunasema mkartier Bwiza. Ndio vile wakawa wananyang'anya mingine. Iwe Uvira, iwe naanza sikia mule mkartier Kiaya kule mnakuwa kartier Muramvya. Tosha ile majina yote. Majina yote tosha. Tia majina bazee ya pale. Mzee wangu Jokali Polo pale Kasenga. Mumtie, mpatie aveni. Mpatie quartier, jina ya quartier. Jokali Polo. Mpatie quartier pale. Puisque sie ni batoto ya misioni pale Kasenga. Koma mtaanza kupatia Muramvya, mwanze patia majina ya Burundi. Jo vile nchi naendaka. Patia majina pale Luka Pasteur. Pasteur wa kwanza pale Kasenga.
mpatie baveni, mpatie makartier, majina ya pale. Kwa wazee pale komisioni ba mingi sana, ba mzee Yamba patia aveni, quartier, ba mzee Rubanguka, wapatie quartier ba mzee Bata, balifia pa nyumba iko pale Kasende. Mpatie ba aveni na makartier, mpatie majina bale wazee. Koma mtaanza patia nani? Siasikia kwanza jina ya quartier moya, quartier Simba Hari. Mwami wa Fuliru. Mwenye alikuwa mwami wa territoire yote ya Uvira. Mwenye alinda kusinye independance ya Congo ku Table Road. Ali represente territoire ya Uvira kwenda kusinye royaume wa Fuliru, kwenda kusinye ku Table Road independence. Koma mwezi kutia majina ile. Mwanza kutia majina ya Burundi, jengu mnatia mumingini yenu. Asele ni quartier Muramvya, quartier Buiza, quartier mutoshe yote tangu leo mwenye atasikia hii nani yote. Kama nasikia banatia Sange, nouveau chef de cité. Toshe ni majina yote ya Burundi. Tia majina ya watu yetu, ya bandugu yetu. Tia majina ya bazee ba mungini, tia majina ya bazee ya zamani ya histoire yetu ndio unatia. Na Uvira yote mtie. Majina ya Balenge, majina ya Barogereza, majina ya Kahumba, mtie. Mkama mwiwe Kahumba alikuwa aligombola Karogereza pale. Alikuwa babake muloko wa nani Walenge. Walenge rampa. Donc kama yafamu mnauliza, tabambia mutie majina, maveni, makartier. Iwe ya mupe wa nini mnatia majina yetu. Ya wazee yetu. Pana majina ya babatu wenye hatuyui mnaanza kutia tu. Mnaanza kutia majina ya Burundi je mnaleta mu. Ni kudanganyika ile njepo mwingine iko naenda vile. Kuramplace kule kote majina kama ni ya Burundi kani ya tia majina ya kwetu. Naomba kwa wazalendo wote. Tekeleza hiyo audio yangu kwa makini sana. Kupanda juu kwenda na bisilani sana kumaliza hali hiyo. Hata ikalaka muvita kila siku. Si tuko wengi sana. Na akili yetu inapaswa tubadilishia hii mambo. Hatuwezi kushinda tu tunangaishwa hapana. Twende na bisirani sana kumaliza hiyo hali ya milima. Tumalize hali ya milima, tumepata komanda mzuri Chivire ndugu yetu atatusaidia kumaliza hiyo hali yote kushuka. Kisha kumaliza kule kumilima tushuke Kaziba tumalize, tufike Katogota tumalize. Twende Nyangezi, twende Bukavu, twende nani kule kote Nzibira Walungu ale. Tuingizane Bukavu. Tumalize hali. Hatutaki kushinda tu, tunakuwa sisi ndio ba rebel. Banatuita si madui. Nanipa visirani sana ndugu zangu. Nashukuru sana wa ndugu ya Masisi, nasikia mnapamba vita sana. Unapigana kwa ajabu. Ndugu Walikale nasikia mnapiga sana adui. Na adui anasalimisha. Police strategy yetu inaendelea kuleta matunda mazuri sana. Mwisho na wale wa Bertrand Bisimwa na wengine wote batajileta. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Porte parole ndio alikuwa anaongea kwa sasa. Naomba muisikilize hiyo audio kwa makini. Basi na nikuambia kwamba huo ni mwisho wa taarifa ya habari ambayo nimekuletea leo hii Ijumaa, kuweza kufaidia na kuweza basi kuwatumia watu wengine wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia, na hata kujiunga ikiwa wewe ni mpya kwenye channel, nikikuomba kulike hata kucomment ikiwa na maneno ya kuzungumza. Hayo tu, nikikuambia asante, tutaonana tena. Ciao.